आमी यूथ काँग्रेस आनी NSUI आयज नीट एग्जामिनेशन आसली. सो आमी 12 सेंटर आसले गोंयांत, 12 सेंटरा भायर आमचो एक हेल्प डेस्क आसलो. कित्याक म्हणून हेल्प डेस्क? कित्याक ही नीट एग्जाम कॅन्सल जावन आयज जावपाची आसली आनी आयज जाली सुद्दां, कळ्ळें न्हू. तो खुबशे पेरंट्स आसूं, खुबशे स्टुडंट्स आसूं, दे वर इन स्ट्रेस, कळ्ळें न्हू. सो तांकां असिस्ट करपा खातीर yesterday we had taken a press conference saying that we will be there outside each and every center of NEET, 12 सेंटर असले, to assist them by giving a water bottle, by providing them transport. की खुबशे सेंटराक फॉर एग्जाम्पल आमचो वेरें INS हांचा थंय बस सकयल सुट्टाली, तांकां चलून वचचें पडटालें भुरग्यांक. सो थंय सुद्दां आमच्यांनी ट्रान्सपोर्ट प्रोवायड केला. मागीर आयज ते जातकूच एग्जाम सोंपतकूच 5:30 संक आमकां एक कॉल आयलो फ्रॉम पेडणे कॉलेज. हांगा पेडणे कॉलेजीन सेंटर हो एक आहा. ह्या सेंटरान हांगा 18 क्लासीस आहा. 18 क्लासीसासून एक क्लास आहा, ते क्लास आहा AG7. तातूंत 20 भुरगे आसले. सो तातूंत कितें जालां की 20 भुरग्यांक 5:15 वॉज द लास्ट टायमींग ऑफ द पेपर. पेपराचो ड्युरेशन आसलो फ्रॉम 2 PM to 5:15. सो 5:15 पर्यंत भुरगो एग्जाम आन्सर करूंक शकता आनी 5:15 तेजो पेपर घेता. पूण ह्या एका क्लासीन AG7 म्हणटा ती क्लास, त्या क्लासीन जो इन्व्हिजिलेटर आहा आनी जो सुपरवायझर आहा ताणें भुरग्यांक 5:00 सांगलें की 5:00 तुमचो लास्ट टायमींग, पेपर दियात आनी वचात म्हणून. सो हे भुरग्यांक खबर ना काय, तेंच्यांनी पेपर दिलो. जेन्ना भायर तेन्ना कळटा की बाकीचे क्लासीचे भुरगे आहा तांकां 5:15 सोडला. सो दीस इज समथींग इनजस्टीस अगेन्स्ट देम आनी हो एक क्रिमिनल ऑफेन्स. कित्याक ही जी एग्जाम आहा ही सादी एग्जाम न्हू. ही एग्जाम ही फूल नॅशनल वायड एग्जाम आहा. NTA कंडक्ट करता. आमचो पयलीं पासून डिमांड आसलो की NTA बॅन करचो म्हणून, की NTA कॉम्प्रमायज जाल्लो आहा आनी पेपर लीक जाता एवरी टायम. आनी आमचो डिमांड आसलो की मिनिस्टर सुद्दां, एड्युकेशन मिनिस्टर, ताणें सुद्दां रेजिग्नेशन दिवंक जाय म्हणून. पूण आतां गोंयांत सेकंड टायम एग्जाम जावन सुद्दां भुरग्यांचेर इनजस्टीस जाता. कित्याक 15 मिनटां पयलीं तांचो पेपर घेताय. सो दीस इज समवेअर व्हेरी रॉंग. कित्याक 15 मिनटां व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता, बिकॉज दीस एग्जाम इज MCQ एग्जाम. सो भुरगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आसता पेपर. सो फिजिक्स, केमिस्ट्रीचे जे प्रॉब्लम्स आसता ते सॉल्व करून लास्टाचे 15 मिनटां ते OMR शिटार मार्क करता आन्सर्स. सो 15 मिनटां तेंचे काडून घेतले. सो ही खंय तरी इनजस्टीस जालेले आहा आनी आमच्यांनी डिमांड केला हे भुरग्यांनी, आनी आमचो जो स्टुडंट आहा ताणें सुद्दां डिमांड केल्लें की हेका जस्टीस दिवचो म्हणून. कित्याक हेणे डेप्युटी कलेक्टर हांगा डिप्लॉयड आसलो, ताका सुद्दां वचून हे भुरगे मेळ्ळे, पूण तांकां कांयच सुविधा मेळोंक ना, कांयच तांकां जस्टीस मेळोंक ना. आनी हांव खास करून आमचे चीफ मिनिस्टर, हू इज द एड्युकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आनी नॉर्थ गोवा कलेक्टर, ताका शिटकावणी दिवंक सोदता की ताणें इंटरफियर जावचो आनी ह्या भुरग्यांक न्याय दिवचो. कित्याक हे भुरगे 20 भुरगे क्लासीन, 20 भुरग्यांचेर अत्याचार जाल्लो आहा. दीस इज नॉट अ स्मॉल नेग्लिजन्स, दीस इज पर्पसली केलें अशें जालें तें. कित्याक हे जे सुपरवायझर आहा, हे जे इन्व्हिजिलेटर आहा, हे प्रोफेशनल आसता, हांकां ट्रेनिंग दिल्लें आसता, हांकां स्वताक टायमींग खबर आसता की 2 ते 5:15 पर्यंत. सो हे आसतना सुद्दां हेंच्यांनी मुद्दम केले भाशेन जालें की 5:00 पेपर काडून घेतलो. सो 15 मिनटां खातीर हेंचो जो फ्युचर आहा इट्स एट स्टेक. कित्याक खबर आहा तुमकां नीट एग्जाम कितली डिफिकल्ट आसली, आनी ही एग्जाम जी आसली आफ्टर कॅन्सल जावन ही खूबच डिफिकल्ट आसली खंय. सो हांकां ते एडमिशन मेळटलो ना मेळटलो हेंचो फ्युचराचेर व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. सो आमी चीफ मिनिस्टराक मागता की तेणें ताबडतोब इंटरफियर जावन हे जे इन्व्हिजिलेटर आहा, हे जे सुपरवायझर आहा तांचेर एक्शन घेवंक जाय आनी भुरग्यांचे 20 भुरग्यांचेर हांकां जस्टीस दिवंक जाय. आनी आमी एज यूथ काँग्रेस आनी NSUI, आमची स्टुडंट विंग ऑफ काँग्रेस पार्टी, वी वील मेक शुअर एंड वी वील गो टू मीट द कलेक्टर टुमॉरो at Panjim along with the students, affected students, and file a complaint against the management of this college, against the supervisor and invigilator कोण हा, and against the NTA. कित्याक जे मिसकंडक्ट जाला न्हू हे जावंक जायना आनी आमी कशें हे खपून घेवचें ना जेन्ना पर्यंत स्टुडंट्सांक न्याय मेळना तेन्ना पर्यंत. आता हे बाकीचे आहा तांकां 15 मिनटां मेळ्ळी. हय, लेट टाका सगळ्यांक 15 मिनटां मेळ्ळी. फक्त ह्याच क्लासींतले जे भुरगे आसा ते 20 जाण आसा तांकां मेळूंक ना 15. 5:00 तेंचो पेपर हातींतल्यान घेतलो. अच्छा. आणि कितले आता तुम्ही त्यातले कितले आहात भुरगे? एक भुरगो आसा. पळय आतां आमचे कडेन ह्यो स्टुडंट आहा, ह्यो स्टुडंट रावला फ्रॉम लास्ट क्या हुआ? 5:30. कोंकणी हिंदी? So the thing is, we came out as per like we were told it gets over by 5. We students even asked the invigilator whether it gets over at 5 or 5:15, but they were very sure that it gets over by 5. So we were told, and the papers were taken like on 5, and there was a bell also given. So even we thought it was supposed to get over by 5. And by the time we left out, we like only one class was left, and we were like waiting outside for our friends. Then we got to know that
the paper was till 5:15 and 15 minutes were given more to them. ओके और कितने जन है ये दो तू एक अकेला ही है इसमें नाही, या- class में 20 खूप 20 भुरगे असले, खुबशे भुरगे राविल्ले, खुबशे भुरगे आता गेले. हां, हां. यो भुरगो रावला. हम्म. आमी हेंच्यानी आमकां कॉल केल्लो, आमच्यान एका राव म्हटला की आमी येता आनी पळयता म्हणून सिच्युएशन कितें आहा म्हणून. हां, हां. सो आतां एज NSUI ह्यो उलोवंक सोदता विल बी द फ्युचर कोर्स तर ऑफ हांव सदाशीव बडीकर NSUIचो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आणि NSUI गोवा हे इशू खूप सिरियसली घेतले. वी वील टेक द इशू फर्दर ऑन. टुमॉरो वील बी फायलिंग अ कंप्लेंट एट द कलेक्टरेट अँड वील बी डिमांडिंग स्ट्रिक्ट एक्शन against जी invigilator asa will be demanding strict action and that justice should be given to the students who have answered the paper over there. Okay, doing such a thing, taking the paper beforehand is something wrong because those 15 minutes dictates what answers they answer and not. पण हे तुम्ही पळोवंक शकता. हांगा तुमकां एक हे दाखयता हांव. ह्यो सिटींग अरेंजमेंट. हम्म, हांगा 18 क्लासी आहा. हम्म. 18 क्लासीचो ही एक जी क्लास आहा AG7 ह्या क्लासीन 20 भुरगे आहा. ह्या एका क्लासीन तो सुपरवायझर असलो, तेंच्यांनी 15 मिनटां पयलीं पेपर घेवन भुरग्यांक धांवडलो. सो अच्छा. दीस इज व्हेरी इनजस्टीस. जेन्ना पर्यंत ताका जस्टीस मेळना तेन्ना पर्यंत उगी रावचें. पण आता जस्टीस केन्ना मेळटले आता हे आतां पळय झालं कितें आहा, आतां ही नॅशनल एक्झामिनेशन आनी हे जे NT आहा कॉम्प्रोमायज जाला अख्ख्या देशभराक खबर आहा. देशभरान ह्यो इशू पसरलेलो आहा. देशभरान गांवांनी निटा अगेन्स्ट आनी NT अगेन्स्ट प्रोटेस्ट चालूच आहा. कळ्ळें न्हू. हे आसतना सुद्दां आयज एग्जाम जाता, एग्जाम जावन स्टील अशी गजाल घडटा. सो खंय तरी वायट गजाल आनी कशें तरी स्टॉप जावंक जाय आनी हांकां जस्टीस मेळोंक जाय. 15 मिनटां हेंची गेला, कशें तरी गव्हर्मेंटान NTन हांकां जस्टीस दिवंक जाय. जो पेपर लीक पयलीं जाला ते तो आता ह्या टायमार अशें जालें आसतलें अशें दिसता तुका? आतां आमकां कळटलें फाल्यां पर्यंत. फाल्यां कळटलें. फाल्यां परवा पर्यंत 2 दिसांक कळटलें कितें पेपर लीक जाला की ना जाला म्हणून. कित्याक ह्या सरकारान रुमर्स चालू आसा. ह्या सरकारान ऑलमोस्ट 90 अबाव पेपर्स हॅज बीन लीक्ड आनी ह्यो नीट पेपर सेकंड टायम लीक जाल्लो लास्ट टायम. कळ्ळें न्हू. आतां 2-3 दिसांनी कळटलें. आमचो कन्सर्न कितें आहा, आमचे गोंयकार स्टुडंट जे आहा, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इज एड्युकेशन मिनिस्टर, ताणें आमचे गोंयकार खातीर हे जे अन्याय जाला तेणें तेंचेर एक्शन घेवंक जाय. ह्यो आमचो प्रायमरी डिमांड.